Annyeonghaseyo, selamat malam. Kali ini kita mulai dari bab 49, langsung saja dari judulnya. Kwangmul Chawon Kepal Sengsan, Sengsan Produksi Kepal Perkembangan Chawon Sumber Daya Kwangmul Mineral. Kita lanjut ke bawahnya. Montop, tata bahasanya ada don dan nerako. Lalu untuk owi, kosakatanya Kengdo sisol kuandron owi, owi kosakata kuandron yang berhubungan. Sisol fasilitas kengdo itu tambang. Lalu ada ce, kuang mit, kuang sokun, pancakobel kuandron owi, owi kosakata kuandron yang berhubungan cakup pekerjaan, unpan, pengangkutan atau pemindahan, kuang sok, biji mineral, mit dan cekuang, penambangan. Lalu munhua wa congbo, congbo informasi wa dan munhua budaya, conson cop sok pangbob, pangbob cara, cop sok, penyambungan conson, kabel listrik. Bawahnya kengdo si soleh tehe mahal swita, suis bisa, mahal berbicara tehe tentang sisol fasilitas kengdo, tambang. Lalu ada kwang mit kwang sok un pancakobe tehe mut ko tetap falsweta. Suis bisa tetap menjawab kok dan mut bertanya tehe tentang cakup pekerjaan unpan pengangkutan kwang sok biji mineral mit dan cekwang penambangan. Informasi gengdo ini bisa kita artikan sebagai terowongan juga. Kita lanjut ke Owil, sakata 1. Kangdo sisal kuandron ovi, ovi kosakata kuandron yang berhubungan sisal fasilitas kengdo tambang atau terowongan. Di sini ada sontancang, tempat batu bara, kengku pintu masuk terowongan, kengdo terowongan. Lalu ada supyongkeng, poros horizontal, sakeng itu poros, sukeng saluran pembuangan, makjang atau cekwangcang itu tempat penambangan, kwangpu. Kwangpu itu penambang. Lalu ada ponyanggi, mesin angkat, inca, kendaraan, tipelingsil, ruang tipling. Lalu ada kwangca, itu gerobak tambang. Bawahnya ada ilson, itu pekerjanya, tankwang, penambangan batu bara, soktan batu bara, sokweson, itu batu kapur. Kita lanjut ke muntopil, tata bahasa 1, itu ada don. Don ini menunjukkan ingatan tentang peristiwa. Jika diletakkan pada kata kerja, itu menandakan peristiwa masa lalu belum selesai. Jika pada kata sifat, menandakan keadaan lampau. Contohnya, cakep tewie iton, pelayo ke anpoyo tidak melihat pelayo, tang penjepit, iton yang ada wie di atas cakep dek meja kerja. Lalu ada seikikinen mesin yang baru, chone seton kotpoda, caktongi caltuyo. Berjalan lancar, caktong pengoperasiannya, boda daripada, seton yang digunakan jone sebelumnya. Sajang mimi, direktur, puresoso haton melakukan pureso. Panggilan, irel momcuko, momcu, memberhentikan il pekerjaan go dan samusilo kasoyo pergi, samusilo ke kantor. Kita lanjut ke tehwail, percakapan 1.
sebentar. 반장님, 오늘도 4번 막장에서 작업하면 돼요? Panjangnim mandor, o늘도 hari ini juga sabon makcang에서 작업하면 돼요? 돼요, apakah boleh jika Jacob bekerja makcang에서 di tempat penambangan sabon nomor 4? 아니요. 왕민 씨하고 장웨이 씨는 선탄장으로 가세요. 내일 석탄 출하를 해야 돼서 일손이 더 필요하대요. Anio, tidak atau bukan. Wang Min Si, saudara Wang Min, Hago, dan Chang Wei Sineng, saudara Chang Wei. Sontan Changro Kaseo, Kaseo pergilah Sontan Changro ke tempat batu bara. Neil besok Soktan curha Hayatwe so karena Yatwe harus melakukan curah pengiriman Soktan batu bara Ilsoni to Piliohadeo. Theo katanya to Pilio lebih membutuhkan Ilson pekerja. 선탄장이요? 거기서는 뭘 하면 돼요? Sontanjangyo, tempat batu bara, Kokisunan di sana, mul hameon tuyo, tuyo boleh meon jika hak melakukan mul apa? 선탄장에서는 큰 석탄을 부수고 불순물을 골라내야 돼요. Soktanjangyesonen di tempat batu bara, ken soktan pusuko pun sun mul kolanea tuyo. Ya tuyo harus kola mengeluarkan atau memilah pun sunmul kotoran ko dan pusu memecah soktan batu bara kan yang besar. 세척도 하고요. 내일까지 거기서 일하고 모레부터는 다시 4번 막장으로 오세요. Secok to hagoyo melakukan juga secok pencucian atau pembersihan. Nail kaji sampai besok, kogeso ilha bekerja kogeso di sana, dan more puto mulai lusa, tasi sapon makcangro oseo datanglah makcangro ke tempat penambangan sapon nomor 4 tasi lagi. 알겠습니다. 그런데 선탄장은 어디 있어요? Alkesmida, baiklah, Kronde ngomong-ngomong, Sontancangen, tempat batu baranya, Isoyo ada, Odi di mana? 갱우 오른쪽에 있어요. Kengku orang coke Isoyo ada orang coke di sebelah kanan. Kengku, pintu masuk terowongan. Kita ulangi. 반장님, 오늘도 4번 막장에서 작업하면 돼요? 아니요. 왕민 씨하고 장웨이 씨는 선탄장으로 가세요. 내일 석탄 출하를 해야 돼서 일손이 더 필요하대요. 선탄장이요? 거기서는 뭘 하면 돼요? 선탄장에서는 큰 석탄을 부수고 불순물을 골라내야 돼요. 세척도 하고요. 내일까지 거기서 일하고 모레부터는 다시 4번 막장으로 오세요. 알겠습니다. 그런데 선탄장은 어디 있어요? 갱구 오른쪽에 있어요. Selanjutnya, Tipeling di ruang tiplingnya, dia ada di mana? Urika Oce Ilhaton, kosi tipeling Sireyo adalah ruang tipling, kosi tempat Ilhaton yang dikerjakan Oce kemarin, Urika oleh kita. Ronde ngomong-ngomong, Weo, kenapa? Pancang nimi mandor kau kira ororako hasil saya. Rago menyuruh O datang kau kira ke sana. Kita lanjut ke parem pengucapan ketika akhir konsonan K, D, B, dan C
digabungkan dengan bunyi awal H, maka diucapkan sebagai ini, dan ini. Kita coba dengerin dulu. 일, 특히, 역할, 맏형, 입학, 이, 먹히다, 좁히다, 꽂히다. BMN membuka kelas materi EPS topik online. Bagi kalian yang terhalang belajar secara offline, kelasnya dilaksanakan seminggu 3 kali dengan 90 menit per pertemuan. Setiap hari ada 3 sesi, sesi pagi jam 9 sampai setengah 10. Sesi siang jam 2 sampai setengah 4. Sesi malam jam 8 sampai setengah 10. Buruan gabung, kupas tuntas textbook baru sebelum mengikuti ujian EPS Topik 2025. Kita lanjut ke ohwi, kosakata 1. Cekwang mit kwang sokun pan jakop kuanron ohwi kosakata kuanron yang berhubungan jakop pekerjaan unpan pengangkutan kwang sok bijih bijih mineral mit dan cekwang penambangan. Yang pertama itu ada pawe kumongel tulta melubangi batu, poyakal sol cihada memasang bahan peledak, pal pahada topok pahada meledak, poryokal kolaneda mengeluarkan kotoran atau memilah kotoran, cicural seuta mendirikan tiang penyangga, rel kalda memasang rel, soktanal pusuda atau keda memecah batu bara, soktanal poolida mengambil batu bara, lalu ada cakamke itu mesin bor batu, hama atau hemo itu palu godam, konveyor itu konveyor atau sabuk berjalan, skrepo itu penggaruk. Lalu ada tongori, kumpalan, cetan, penambang batu bara, kangyok itu jarak. Kita lanjut ke munpop i, tata bahasa 2 itu ada nerako, menunjukkan bahwa kejadian sebelumnya adalah alasan atau penyebab akibat negatif. Contohnya, cakop cangol congriha nerako, nerago karena congri merapikan cakup jang tempat kerja, cokomnutke tuekan hesoyo telah pulang kerja, cokomnutke agak terlambat. Ocone는 di pagi hari, cang viral koci nerago karena koci memperbaiki cangbi peralatan, taran iral motesoyo tidak bisa melakukan taran il pekerjaan yang lain. Acija sinun saudara Acija pateso captural popo nerako papen got katayo. Got kata sepertinya papen sibuk nerago karena pop mencabut capcok rumput liar pateso di ladang. Kita lanjut ke Dehwai, percakapan 2. 왕민 씨, 이제 폭약을 설치해도 되겠지요? Wangmin si, saudara Wangmin IJ sekarang Pokyakal Solcedo Tuekejio. Tueke boleh Solci memasang Pokyak bahan peledak Cio kan? 네, 석탄이 거의 다 나온 것 같아요. 오늘은 석탄 덩어리가 크네요. 버력도 많고요. Ne ya sok tani batu baranya koi ta naon kot katayo.
Kot katayo sepertinya, koi hampir, naon keluar tak semuanya. Oneran hari ini, sok tanto tongorika keneo ke besar tongori kumpalan sok tan batu baranya. Porok to mankoyo banyak porok kotorannya juga. 그렇죠. 그러면 이번에는 폭약 설치 간격을 좀 좁게 해야 될 것 같네요. Kroco, benarkah? Kromion kalau begitu. Iponen kali ini pokyak solcikan kyokol comcopke yatwel kodkatneo sepertinya yatwel harus melakukan comcopke agak sempit kan kyok. Kan kyok itu area, maaf, kan kyok jarak solci pemasangan pokyak bahan peledaknya. 과장님이 폭약을 설치하시죠? 과장님 모시고 올까요? Kwajang님nya pokyakal solcihasijio. Solcihasijio yang akan memasang pokyak bahan peledaknya, jo kan? Kwajangnim Mosikiol kayo, maukah dipanggilkan Kwajangnimnya? 과장님은 지금 식사 중이세요. 다른 막장의 지주가 흔들려서 다시 설치하느라고 점심을 못 드셨대요. 식사 끝나면 이쪽으로 오실 거예요. Kwajangnim, Cigam sekarang siksa Juniseo, Juni sedang siksa makan. Taran magcangi jijuga handolyoso tasi solcihanerago 점심을 못 드셨어요. 못 드셨 tidak bisa makan 점심 siang. Nerago karena solci memasang dasi lagi. Sok karena handel bergetar. Ci juga tiang penyangganya. Taran magcangi di tempat penambangan yang lain. Siksa kenap myon cika ketna selesai siksa makan, icokro osil goyo akan osil datang icokro ke sini. 그럼 기다리는 동안 버력을 좀 골라내고 있을게요. Krom, kalau begitu, kidarinan dongan selama kidari menunggu, porokal com kolane koiselkeo. Kolane koiselkeo akan memilah porok kotorannya. Kita ulangi. 왕민 씨, 이제 폭약을 설치해도 되겠지요? 네, 석탄이 거의 다 나온 것 같아요. 오늘은 석탄 덩어리가 크네요. 버력도 많고요. 그렇죠. 그러면 이번에는 폭약 설치 간격을 좀 좁게 해야 될 것 같네요. 과장님이 폭약을 설치하시죠? 과장님 모시고 올까요? 과장님은 지금 식사 중이세요. 다른 막장의 지주가 흔들려서 다시 설치하느라고 점심을 못 드셨대요. 식사 끝나면 이쪽으로 오실 거예요. 그럼 기다리는 동안 버력을 좀 골라내고 있을게요. Kita lanjut ke bawahnya. Wang Min sinang saudara Wang Min odi isoyo ada odi di mana? Kaji makcangro idong hajo. Mari pindah makcangro ke tempat penambangan kaji bersama. Wang Min sinang saudara Wang Min jigem sekarang Reral son pu nerako papel koyo sibuk nerago karena son pu memasang relnya. Maaf, sonpo itu memperbaiki relnya. Krom, kalau begitu rel da sonpo memperbaiki da semua relnya. Kaci kajako he juseo tolong jako ajak kak pergi kaci bersama. Kita lanjut bawahnya, yuyuhan pyohyon ekspresi yuyuhan yang berguna. Son pali cal macayo.
Kami bekerja sama dengan baik. 손발이 잘 맞아요. 투안 씨 팀은 항상 분위기가 좋은 것 같아요. 네, 팀원들끼리 손발이 잘 맞아요. Tuan si timnya Tuan si saudara Tuan 항상 분위기가 좋은 것 같아요. 것 kata sepertinya 분위기 suasananya 항상 selalu 좋은 bagus. Nih ya, tim wondel kiri sesama tim wondel anggota 손발이 잘 맞아요 bekerja sama dengan baik. Kita lanjut ke Munhwawa Chongbo. Itu ada Johnson 접속 방법. 방법 cara 접속. Penyambungan Johnson kabel listrik. Itu ada Johnson kabel listrik, anjon jangkap, sarung tangan pengaman, Raunojo Playo, tang penjepit panjang, lalu ada jak penggaris. Johnsonal 접속할 때는 sa 접속할 menyambungkan Johnson kabel listrik. 먼저 pertama-tama anjon janggap Raunojo Playo caral 준비합니다. 준비합니다 persiapkan. Jak penggaris Raunojo Playo tang penjepit panjang anjon janggap sarung tangan pengaman. Kita ulangi, sa 접속 menyambungkan Johnson kabel listrik 먼저 pertama-tama 준비합니다 menyiapkan jak penggaris Raunojo Playo tang penjepit panjang anjon janggap sarung tangan pengaman. Johnsonal 접속하기 전에, 기존에 sebelum 접속 menyambungkan Johnson kabel listrik. 안전을 위하여, 위하여 untuk anjon keamanan, anjon 장갑을 착용 gunakan anjon 장갑 sarung tangan pengaman. 하고 dan 손원에서 조선을 분리합니다. 분리합니다 lepaskan Johnson kabel listrik 손원에서 dari powernya. Kita ulangi, 기존에 sebelum 접속 menyambungkan Johnson kabel listrik, wihaya untuk anjon keamanan, 착용 gunakanlah anjon jangkap sarung tangan pengaman, hago dan 분리합니다 lepaskan Johnson kabel listrik, Johnwon에서 dari powernya. Johnwon에 연결될 상태에서 작업하거나 젖은 손으로 작업하면 jika melakukan 작업 pekerjaan sonro dengan tangan 젖은 yang basah, gona atau melakukan 작업 pekerjaan 상태에서 pada kondisi 연결돼 terhubung 저원에 pada power Johnsoni kabel listriknya kamjon sako kapal sengal swit kitemune wihomhamida wihom berbahaya kitemune karena suis bisa palseng terjadi sako kecelakaan kamjon tersetrum. Kita ulangi, jika melakukan 작업 pekerjaan sonro dengan tangan cojen yang basah, gona atau melakukan 작업 pekerjaan 상태에서 pada kondisi 연결된 terhubung 전원에 ke power Johnsoni kabel listriknya wihomhamida berbahaya kitemune karena suis bisa palseng terjadi sago kecelakaan kamjon tersetrum. Berikutnya cara ionghayo. Iong gunakanlah jak penggaris. 한쪽 조선이 끝 부분에서 6cm 정도 되는 위치를 재고 mengukur 위치 posisi 정도 sekitar 6cm 6cm 끝 부분에서 pada ujung 한쪽
salah satu Johnson kabel listrik. Kita ulangi, ke tahap berikutnya, C ukurlah wiji posisi jongdo sekitar 6 cm, 6 cm kut pupuneso pada ujung hancok salah satu Johnson kabel listrik. Go dan rongnojo playoral sayong hayo, sayong gunakanlah rongnojo playo tang penjepit panjang Johnson pipokal pot kimida kupas atau lepaskan pipok. Tutup atau penutupnya Johnson kabel listrik. Go dan sayong hayo gunakan rongnojo playo tang penjepit panjang pot kimida untuk mengupas atau melepaskan pipok penutup Johnson kabel listriknya. Grigo dan tareng Johnson to kabel listrik tareng yang lain tuangilhan pangbopro pipokal pot kimida dilepas atau dikupas pipok penutupnya pangpopro dengan cara tuangilhan yang sama. Kita ulangi, Grigo dan Johnson to kabel listrik tareng yang lain pot kimida dikupas atau dilepaskan pipok penutupnya pangpopro dengan cara tuangilhan yang sama. Tamro berikutnya, rongnojo playo sayong hayo. Sayong gunakanlah rongnojo playo tang penjepit panjang pipokal pot kyonen tuke kurisonal tewisete pangsikro muksemida diikat pangsikro dengan cara tewisete dipelintir atau memelintir kurison kawat tembaga tuke 2 buah pot kyonen yang dikupas atau yang dilepas pipok penutupnya. Kita ulangi, ke tamro berikutnya sayong gunakanlah rongnojo playo tang penjepit panjang muksemida mengikat pangsikro dengan cara tewisete memelintir kurison kawat tembaga tuke 2 buah pot kyonen yang dikupas atau yang dilepas pipok penutupnya. Kurison 2 kawat tembaga kan kyoki sengki ci antorok com hake mukoya hako ya harus mukti ikat com hake dengan rapat dorok supaya cian tidak senggi muncul kan kyok itu jarak. Hago dan tamuken tuye setelah muk diikat da semua kurison ket pupun pada ujung kurison kawat tembaganya rongnojo playoral sayong hayo kalkam hake kocong sikyo ya hamida harus kocong sikyo diperbaiki kalkam hake dengan rapi sayong hayo menggunakan rongnojo playo tang penjepit panjang. Kita ulangi, kurison 2 kawat tembaga ya harus mukti ikal com hake dengan rapat dorok supaya jian tidak senggi muncul kan kyok jarak. Hago dan tamuken tuye setelah mukti ikan diikat da semua ket pupun pada ujung kurison kawat tembaganya ya hamida harus kocong sikyo diperbaiki kalkam hake dengan rapi sayong hayo menggunakan rongnojo playo tang penjepit panjang. Kita lanjut ke detki. Tamnyangka kuangkenan kerimal korosipsio pila kirim gambar kuangkenan yang berhubungan kuat dengan neong isi tahap berikut. Ini ada skrypo, penggaruk. Jelas ya, cong daben sampon.
Nomor 2, kirim kwa kuangkenan neongan mosimika apa neong isi kuangkenan yang berhubungan dengan kirim gambar berikut. Opsi pertama, cakamgi, alat bor batu, pawiral turoyo, melubangi batu. Opsi 2, cakamgi, bor batu, kuang sokal unpan heo, memindahkan atau mengangkut kuang sok, biji mineral. Opsi 3, konveyor atau sabuk berjalan, pawiral turoyo, melubangi batu. Opsi 4, konveyor atau sabuk berjalan, kuang sokal unpan mengangkut kuang sok, biji mineral. Jelas ya, 정답은 1번. Pinkan에 들어갈 가장 almajan gosal korespsio pila gosal hal 가장 almajan yang paling tepat tergal yang masuk pinkan에 ke kolom kosong. Palpa Jakob hue는 setelah Jakob bekerja palpa peledakan 먼저 pertama-tama 속단으로 사용할 수 없는 버려kollan해야 합니다. Ya Hamidah harus kolane dipilah porok kotorannya suopsen yang tidak bisa sayong hal digunakan sok tangro pada batu bara. Jelas ya, 정답은 1번. Porok kotoran. Kalau opsi 2 polkiak itu bahan peledak, opsi 3 Johnson kabel listrik, opsi 4 rail itu rel. Harus dipilah apanya? Kotorannya. 정답은 1번. Nomor 4, konveyor olil 수 없는 정도로 큰 석탄 batu bara yang besar, 정도로 yang sekiranya suops tidak bisa olil dinaikkan konveyor dengan sabuk berjalan, tidak boleh jika busu dipecah iongheso dengan menggunakan hama, palu, godam. Yang besar harus dipecah terlebih dahulu. Kalau opsi pertama, jika buci ditempelkan, opsi 3 jika gore dipilih, opsi 4 jika bak itu ditancapkan atau dipalu. 정답은 2번. Taman berikut muase tehan solmyongimika adalah penjelasan tehan tentang muat apa rongnoce pelayoral sayong hayo pipokal podkyonen tuke kolison twisete bangsikro muksemida diikat bangsikro dengan cara twisete memelintir kurison tuke kurison 2 buah kawat tembaga podkyonen yang dilepas pipok. Penutupnya, sayong hayo menggunakan rongnoce playo tang penjepit panjang. Kurison 2 kawat tembaga kan gyogi senggici andorong comcom hake mukoya hako. Ya hako harus muk diikat comcom hake dengan rapat dorong supaya jian tidak senggi muncul kan gyok jarak atau celahnya. Hago dan tamuken tue setelah muk diikat dah semuanya kurisone kan pupun ujung kurison kawat tembaganya rongnoce playo sayong hayo kalkemake kucong sikyo ya hamida harus kucong sikyo diperbaiki kalkemake dengan rapi. Sayong hayo menggunakan rongnoce playo tang penjepit panjang. Opsi pertama, Johnson 접속 방법 cara 접속 penyambungan Johnson kabel listrik. Opsi 2, Johnson Joldan 방법 cara Joldan pemotongan Johnson kabel listrik. Opsi 3, Johnson 교체 방법 cara 교체 mengganti Johnson kabel listrik.
Opsimpa Johnson unpan Bang Bob cara unpan. Mengangkut Johnson kabel listrik. Jelas ya? Chong daben ilpon. Kita lanjut ke detkinya. 일 번 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Tamal detko, dengar dan berikut kok dan turun yang kuangkenan krimal korusipsio. Korusipsio pilihlah krim gambar kuangkenan yang berhubungan kok dengan neong isi turun yang didengar. 작업장까지 어떻게 가요? Cakep kaji sampai cakep tempat kerja otoke kayo perginya otoke bagaimana? 인차를 타고 갈 거예요. Incaral tako kal koyo akan kal pergi tako dengan naik inca kendaraan. 정답은 1번. (2번부터 3번까지) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Tamal detko, dengar dalam berikut go dan iyo cuman malo kacangal macan gosal korupsio pilihlah gosal hal kacangal macan yang paling tepat malo dari perkataan ioji selanjutnya. 2번 지금 발파할 거예요? Cigem, sekarang palpahal koyo apakah akan melakukan palpahal peledakan? 1. 사람들을 부를 거예요. Saramdra purul koyo akan purul memanggil saramdel orang-orang. 2. 아무 소리도 안 들려요. Amusurido antolyo tidak mendengar amusuri suara apapun. 3. 이쪽으로 가까이 오세요. Icokro kakai oseo datanglah kakai ke dekat icok sini datanglah ke sini. 4. 좀 더 이따가 할 거예요. Contoh itaka hal koyo akan melakukannya ita nanti. Jelas ya? 정답은 4번. (3번) 석탄을 너무 많이 실으면 안 돼요. Soktanal nomu manisir myon antweo tidak boleh myon jika manisil banyak nomu manisil terlalu banyak memuat soktan batu baranya. 1. 한번 알아볼게요. Hanbon arapolkeo akan mencoba mencari tahu hanbon sekali. 2. 이제 시작할 거예요. Ije sekarang sijakal koyo akan sijak mulai. 3. 이 정도는 괜찮지요? 이 정도는 사. 괜찮지요? 석탄을 실어야 되지요? Maaf, nomor 3, i 정도는 sekitar ini 괜찮지요 tidak apa-apakan. Kalau simpat soktanal siroya tuejiyo ya tue harus sil memuat soktan batu baranya. 정답은 3번. (4번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua sarangan dua orang musetehe marako ismika koi sedang malah bercerita dehe tentang mod apa? 반장님, 레일을 깔기 시작할까요? Panjangnim mandor reli
시작할까요? maukah memulai? Kaki pemasangan relnya. 지주부터 세우고 레일을 깔아야 해요. Cicubuto seuko, dirikan atau pasang cicubuto, tiang penyangganya, go dan rel karayatuyo, yatuyo harus memasang relnya. Opsi pertama, cakup sunso, urutan, cakup pekerjaan. Opsi 2, cakup jangso, tempat, cakup pekerjaan. Opsi 3, cakup sikan, waktu, cakup pekerjaan. Opsi 4, cakup bokjang, pakaian, cakup pekerjaan. 정답은 1번. (5번) 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? apa? 것은 hal, katanya sesuai dengan neong isi 들은 yang didengar 중 di antara dalam berikut ini. 왕민 씨, 발파한다는 소리 못 들었어요? Wangmin si, saudara Wangmin, palpahantanan sorry mo tersoyo, apakah tidak mendengar? Sorry, suara, palpahan, ledakan. 죄송합니다, 반장님. 기계의 소리 때문에 못 들었어요. 죄송합니다, ma, panjang di mandor, kiki sorry temune, mo tersoyo, tidak bisa mendengar, temune karena sorry, suara, gigi, mesin. 5분 후에 발파할 거니까 하던 일 멈추고 얼른 나가세요. Opun hue palpahal konika, karena palpahal akan melakukan ledakan hue setelah opun 5 menit. Haton il momcu hentikan il pekerjaan haton yang dilakukan kok dan olen nagaseo keluarlah olen segera. Kita lihat dari opsi pertama, panjang ni mandor palpa geweke tehe muro koi semita, koi sedang muro tidak tahu tehe tentang gewek rencana palpa ledakan. Opsi 2, Wang Min si, saudara Wang Min jikem sekarang kiki sayang bobol beu koi semita, koi sedang beu belajar sayang bob cara pakai kiki mesin. Opsi 3, panjang ni mandor Wang Min siwa palpa jakobel koi semita. Koi semita sedang melakukan cakup pekerjaan palpa peledakan dengan Wang Min si, saudara Wang Min. Opsi 4, Wang Min si dan saudara Wang Min jakobal mom cuko, cakup jangeso nakaya hamida, ya hamida harus naka pergi, cakup jangeso dari tempat kerja, kok dan momcu menghentikan cakup pekerjaan. Ya, karena ada peledakan, harus menghentikan pekerjaan lalu keluar. 정답은 4번. Baik teman-teman, itu penjelasan untuk bab 49. Apabila ada salah kata mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya silahkan dilihat di video berikutnya.